ଜୀବନର ଅବଧି ଛୋଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦର୍ଶ ଓ କର୍ମ ସମାଜରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହେ। କୋଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବା ପରେ ଜଣେ ବାପା ଓ ମା ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ହେଲେ ରାଉରକେଲାରେ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ବାପା ଓ ମା ନିଜ କୋହକୁ କୋହ କରି ରଖିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ସବୁଜିମାରେ। 21 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଝିଅର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି 21ଟି ଗଛ। ଆସ୍ଥା ବସ୍ତିଆ ମାତ୍ର 21 ବର୍ଷର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ ସୃଜନଶୀଳ ଓ ସମାଜ ଚେତନ ଯୁବତୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଆଖିରେ ଥିଲା ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଚାକିରି। ଚାକିରି କରି ସମାଜର ସେବା କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ନିଷ୍ଠୁର ପରିହାସ, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସ୍ଥାଙ୍କୁ ପରିବାରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଏହି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବସ୍ତିଆ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଆସ୍ଥାଙ୍କ ପିତା, ଯିଏକି ଏକ ବୀମା କମ୍ପାନୀର ରିଜିଓନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ମାତେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ମେମୋରିଆଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସହଯୋଗରେ ଗମ୍ଭୀରଡିହି ମେମୋରି ଗାର୍ଡେନରେ ଆସ୍ଥାଙ୍କର 21 ବର୍ଷର ସ୍ମୃତିରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା 21ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ। प्रथम तो छुआ दिन आम जो कड़े बुली जाऊँ तार सिलेक्शन सब नेचर सहित कनेक्टेड प्लेसेस रोला सीटा आम मेमोरी रे रही जाइए गोटे तो सेटा कारण बट देन से गोटे यूपीएससी एस्पिरेंट थिला जदि समय सब ठीक रखी था मे बी अकॉर्डिंग टू तांकर फैकल्टीज जोटी से पढ़ुला सब प्रिपरेशन तार ओवर थिला से माने कहवा अनुसार फर्स्ट अटेम्प्ट रे से क्लियर करिवो तो जड़े जी यूपीएससी एस्पिरेंट से निश्चय सेवा मनोभाव रखी सोसाइटी रो सेवा मो हिसाब रे वृक्षारोपण ठू आ बड़ जिनस किछि नाही तेणु आम ये कम स्टार्ट कलु अन्यान्य बहुत सारा आमर मोटिव अच्छी बट गछ लगेबार कारण केवल से कि आम जहाँ भी करूँ द आस्था बस्तिया फाउंडेशन ना रे से आमको एक्चुअली पथ देखा कौन करार अच्छी से थॉट प्रोसेसटा से आमको दौर मोर मेन कहिबार एटा अछि जे जेहेतु से समाज सेवक हिसाब रे निजको प्रतिष्ठा करिया को चाहूला समाज रे थ्रू यूपीएससी तो एटा समाज पे गोटे बहुत बड़ कंट्रीब्यूशन रहिबो गछ लगेबा तो आमे सेति पई प्रतिज्ञाबद्ध टाइम टू टाइम आमे 21टा गछ जियर एज 21 तेणु 21टा गछ सब बेले लगेबो आ आमे एमती थ्रू आउट आवर लाइफ जेतिक दिन अच्छु आमे एई काम कंटिन्यू रखिबो। फाउंडेशन मो झियो 21 वर्षर जमती मु कहली दैट इज कॉन्सेप्ट इज फॉरएवर 21 सो जो जिनस आमे चिंता करूछु 21टा जिनस जोटा ता मेमोरी रे हेई परिबो सेटा करिवो झियो छुआ को प्रमोट करिवो। सर देखंतु 4 मंथ बिफोर हम लाइफ किछि अलगा थिला जेमती समस्त लाइफ थाए से टाइप रो थिला हम लाइफ आ 4 मास परे लाइफ कुआडे जाउछ हमें भी निजे जानिनो जमती कि मो झील गोटे मल्टी टैलेंटेड झील थिला छुआ दिन हुई तार गछ तार नेचर प्रति प्लस से सबु प्रकार माने नॉट ओनली एकेडमिक रे से बहुत भलो करतला बाकी सब जिंस रे भी से पार्टिसिपेट करतला स्कूल रे कॉलेज रे करेंटली से दिल्ली यूनिवर्सिटी रे पढुतला फाइनल ईयर थिला तार यूपीएससी माने प्रिपेयर करतला सो से डेफिनेटली समाज सेवा करिया पई तार इच्छा थिला तो समाज सेवा भितर खाली माने मैनकाइंड नहीं तादेर हम नेचर भी आसुचे तो से घरे भी बहुत सारा गछ तार थिला जोटी से ताऊ टेक केयर करतला तो लास्ट मंथ रे हमें ग्रीन मेमोरी कैंपेन जो फाउंडर जी अछंते हमर दिगंबर उपाध्याय सर तांको सहित देखा हितला सो सेटू गोटे इंस्पिरेशन लागिला कि नहीं आस्था ना रे हमें किछि करि पारिबो जदि नेचर प्रति तो हमें ए जिंसटा स्टार्ट करछु सर आ तार फाउंडेशन 31 अगस्त को अच्छी तो ता आगुरु आमे किछि किछि इनिशिएटिव करूछु गोटे पर गोटे आ दिस इज आवर फर्स्ट इनिशिएटिव कि जोटा कि आमे 21टा गछ तार जेतु तार 21 वर्ष रे ई जिंसटा आइतिला सो ता फॉरएवर 21 गोटे आमे रखिछु थीम ता ये रे। बापा माँ हाथ में रोपित प्रत्येक चारा आज आस्था मानविक मूल्यबोधर नीरव बाहक। झीर स्मृति को चिर जाग्रत रखापी गठन होइछि आस्था बस्तिया फाउंडेशन। निश्चित भाव एक माने भल पदक्षेप माने चेष्टा कराइला आम कहीं जो माने दुख थिला से दुख को आम माने लाघव करि परिबानी किंतु केमती माने सेटा को आम माने गछर रूप से केमती माने जीवंत रहिबे स्मृति केमती जीवंत हेबो से माने एटा एक
ତାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆସ୍ଥାର ବାପା ମାଙ୍କୁ କି ସେମାନେ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସେମାନେ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ମେମୋରି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଗମ୍ଭାରୀଡିହିର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ବଡ଼ବାହାଲପଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ୟାନ ସେଠି ଆମେ 21ଟା ଗଛ ଲଗେଇଛୁ ଆସ୍ଥାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଶା କରିବୁ ଗଛ ବଞ୍ଚିବ ଫଳ ଦେବ ଛାଇ ଦେବ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବ। ଆସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି ମାତ୍ର ତା ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସ୍ଥା ପାଲଟିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।